السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الدرس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا فيه لي برونون بوسيسيف. اذا كما شفتوا هنايا عندنا في الغرامير عندنا لي برونون بوسيسيف، غادي نحاولوا نشرحوا شنو هما هاد لي برونون بوسيسيف. Avant de commencer, souligne les adjectifs possessifs. إذا ديجا كنا قرينا les adjectifs possessifs ولا les déterminants possessifs، دابا غادي نحاولوا نسطروا عليهم هنايا. Mais si tu demandes à ton grand-père, à ta grand-mère ou à ton arrière-grand-mère. إذا فينا هما les adjectifs possessifs تاعنا. إذا عندنا ton وعندنا ta وعندنا ton. هاد هما les adjectifs possessifs. دابا هنا في هاد الدرس هذا غادي ما غاديش نشوفوا les adjectifs حيت ديجا شفناهم، دابا غادي نشوفوا les pronoms possessifs. J'observe et j'élabore. عندنا c'est mon vélo, c'est le mien. Ce sont mes livres, ce sont les miens. إذا كيما شفتوا كنقولوا c'est mon vélo ولا ممكن نقولوا c'est le mien. هذاك لو ميا هو لو برونون بوسيسيف. شنو تيعاود لينا؟ تيعاود لينا مون فيلو. سو سون مي ليفغ، سو سون لي ميان. داك لي ميان تتعاود لينا لي مي ليفغ. اذا السؤال الاول قال لك كيل مو رومبلاس لو ميا و لي ميان سونتيل ماسكولين او فيمينين. اذا لو ميان رومبلاس مون فيلو و لي ميان رومبلاس مي ليفغ. قلنا لو ميان رومبلاس مون فيلو و لي ميان رومبلاس مي ليفغ. بالنسبة للسؤال الثاني قالك سونتيل ماسكولين أو فيمينين. عندنا لو ميان، عندنا مون فيلو هو سي ان ماسكولين سينغوليي و لي ميان مي ليفغ سي ماسكولين بلوريال. نمشيو للسؤال الثاني كيل اي لو جونغ اي لو نومبر دي برونون لو ميان اي لي ميان كيسكو تو كونستات. إذا لو ميان اي ماسكولين singulier parce que vélo est masculin singulier. Les miens masculin pluriel parce que livre est masculin pluriel. إذا ندوزو دابا القاعدة ولا جو روتيان. قالك le pronom possessif remplace un nom tout en précisant à qui appartiennent les personnes, les animaux ou les choses dont on parle. Et il s'accorde en genre masculin ou la féminin et en nombre singulier ou la pluriel avec le nom qu'elle remplace. غادي نشوفو إلا كان عندنا un seul possesseur و عندنا plusieurs possesseurs. عندنا واحد يعني واحد كتقول ديال واحد، هذاك الشيء كامل ديال واحد، ولا كانوا عندنا بزاف ديال بزاف ديال الاشخاص يعني بوسيسور هما الملاك ولا المالك ديال الحاجه. بالنسبه للماسكولين سينغولي كنقولوا لو ميا و لو تيان و لو سيان. ماسكولين بلوريال كنقولوا لي ميا لي تيان و لي سيان. وبالنسبه للفيمينين سينغولي كنقولوا لا ميان لا تيان لا سيان. وفيمينين بلوريال لي ميان لي تيان لي سيان. masculin بالنسبة ل plusieurs possesseurs كنقولوا masculin singulier كنقولوا le nôtre, le vôtre, le leur. والmasculin pluriel كنقولوا les nôtres, les vôtres, les leurs. وبالنسبة للفيمينين singulier la nôtre, la vôtre, la leur. وبالنسبة للفيمينين pluriel les nôtres, les vôtres, les leurs. كما شفتوا داك notre و votre تنديروا ليهم شابو على او باش تنفرقوهم على l'adjectif اللي هو votre و notre. Attention à l'orthographe. Voici notre voiture. Voici la nôtre. C'est votre voiture, c'est la vôtre. إذا خصكم تردوا البال قلنا الشابو اللي تيدار فوق الأو بالنسبة لي برونون، بالنسبة لي برونون بوسيسيف باش نفرقوهم على لي زادجيكتيف بوسيسيف. إذا ندوزو للتمرين الأول. قالك سوي لو موديل إي كومبليت. مون كايي لو ميان. ما غوم. إذا ما لا هي عندنا فيمينا، إذا نقولوا لا لا mienne ولا بلوتو عندنا notre livre le nôtre. Ma gomme la mienne. Leurs parents les leurs. Vos amis les vôtres. Ta mère la tienne. Leur ballon le leur. Votre école la vôtre. Sa règle la sienne, son vélo, le sien.
التمرين الثاني قالك écris le pronom qui correspond au mot entre parenthèses. Notre voiture pollue moins que leur voiture, غنديرو la leur. Leur jardin est plus vert que notre jardin, شنو غادي نديرو le nôtre. Pour la fête de l'environnement, j'ai planté un arbre et mon copain a planté le sien. Nous avons décoré nos cahiers, vous avez aussi décoré les vôtres. إذا هذا هو التمرين الثاني. ندوزو للتمرين الثالث قالك réécris le texte en remplaçant les mots en couleur par un pronom. إذا هادوك les mots en couleur غادي نحيدوهم ونديرو بلاصتهم pronom. إذا avec mes parents je suis allé visiter l'école de ma sœur. Cette école est plus propre que la mienne. Dans mon école, les élèves jettent les papiers par terre. Dans la sienne, elle jette les papiers à la poubelle. Dans la nôtre, les élèves ne respectent pas beaucoup l'environnement. Dans la leur, c'est le contraire. Et dans la tienne, que fait-on pour l'environnement؟ إذا احنا حاولنا نعوضوا هادوك اللي مكتوبين اون كولور عوضناهم بلي برونون بوسيسيف. هذا هو التمرين اللي كان عندنا الأخير، التمرين الثالث في هاد لي برونون بوسيسيف. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو إلا عجبكم أكيد، وإن شاء الله تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ممكن يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.